छोटा हाथी घूमने गया, पेड़ों के बीच में जाकर वो फंसा, पेड़ को देखा देख के डरा। मन पहेली है सुलझा, बेसुमारी सी जिंदगानी में नमक बन के तू घुल जा। नया दिन चढ़ गया, सूरज नया निकल गया, ज़मीं बदली नहीं तो आसमां बदल गया। मन पहेली है सुलझा, बेसुमारी सी जिंदगानी में नमक बन के तू घुल जा। हो गई हो गुनगुनाते जिसको, गीत ना सही कम से कम बदलती तर्ज वो छीन ले जाए कितना, गिन के लौटाए भी दुगना। सुना है ऐसा करके आता है मजा वक्त को। मन पहेली है सुलझा, बेसुमारी सी जिंदगानी में नमक बन के तू घुल जा। আদ্রিত দাশগুপ্ত। প্রথম যখন ওর কথা জানতে পারি তখন আমার একটা অদ্ভুত একটা রিয়াকশন ছিল, সেটা বলে বোঝানো কাউকেই সম্ভব না। হ্যাঁ, ও সমর্থন করছে সেটা সম্পূর্ণ ওর নিজস্ব ভাষা দিয়ে। আমি অ্যাকচুয়ালি সত্যি কথা বলতে আমি ছেলেই চেয়েছিলাম, তো ভগবানের আশীর্বাদে আমি ছেলেই পেয়েছি। আমি খুব খুশি, আর সত্যি কথা চাই যে বড় হয়ে ভালো মানুষ হোক, ভালো মানুষ হোক, মানুষের পাশে থাকুক, ভালো মন পাক একটা, এতটুকুই। আর ও যেটা করতে চায় সেটাতে আমরা যাতে সাপোর্ট দিতে পারি এটাই চাইবো ভগবানের কাছে সব সময়। ও ভালো থাক, সুস্থ থাক, ওর সব কিছুতে যাতে আমরা দুজন খুব ভালোভাবে থাকতে পারি, ওর পাশে থাকতে পারি।